जगन्नाथ हर हर शंभु। आजर भिडियो आम जाना आम गणेश पूजार कौ भूल करवानी। बहुत किसी अच्छे आम गणेश पूजार आम तुलसी पत्र व्यवहार करा जाए ना आ बदले कौ पत्र व्यवहार करवा आउ केमिति पूजा करवा से विषय चलतु आम जाना। आ भिडियो आम जाना तुलसी पत्र कहीं व्यवहार करा जाएनी तार पौराणिक आख्या विषय। पुराण अनुसार भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी दिन भगवान श्री गणेश जन्म होता। से कारण यही दिन में गणेश चतुर्थी रूपे पालन करा जाए। भगवान गणेश माता पार्वती एवं भगवान शिवंकर पुत्र अटंती। भगवान गणेश विद्या और समृद्धिर देवता अटंती। भगवान गणेशंकर पूजा करने द्वारा जीवनर समस्त कष्ट और दुखर मुक्ति मिलता है। से कारण भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहुए। विद्यार्थी मानक विशेष भाव में सफलता पाइबापी गणेश पूजार निजर पुस्तक भगवान गणेश सामने रखा उचित एवं भगवान गणेशंकर पूजा करने उचित। भगवान गणेश पत्नी नाम हूँ रिद्धि आउ सिद्धि तथा पुत्री मान नाम हूँ शुभ एवं लाभ। यही कारण गणेश मूर्ति सह शुभ लाभ करा जाए। आज आम आलोचना करवा भगवान गणेश पूजा करने समय क्यों भूल करवानी वो आम तुलसी पत्र व्यवहार कहीं करवा ना। क्यों प्रकार पूजा कले भगवान गणेश दर्शन कले आमको सफल मिलता है। भगवान आपड़ जदि घरे पूजा करने चाहूँगी भगवान गणेशंकर मूर्ति आनी विराजमान करने ठारू विसर्जन विशेष धूमधाम रे प्राय समस्त लोक मनाई था। गणेश चतुर्थी भाद्रव मासर चतुर्थी ठारू चतुर्दशी पर्यंत अर्थात 10 दिन पर्यंत चले। यह पर विसर्जन करा जाए। पूजा करने बेले आम एक ध्यान रखा उचित भगवान श्री गणेश मूर्ति आनिबा परे आम पूजा करवा। चौकी पर जो भी आम बसैबा से लाल रंगर वस्त्र बिछाई ता उपरे मूर्ति रखिबा एवं एहा परे गोटे कलश रे जल पूर्ण करी ता उपरे गोटे नड़िया रखी चौकी पाखरे रखिबा। यापर आम जदि ठाकुर को घरे स्थापन करुँच दिन को 2 थर गणेश को आलती करने को पड़ो। भगवान गणेश को लाल रंग अर्पण करवा जेपरी लाल सिंदूर लाल वस्त्र एसबू कहीं लाल रंग हूँ भगवान गणेश प्रिय रंग। कथार अच्छी भगवान गणेश को लाल रंग अर्पण करने द्वारा भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होता। पूर्व दिग भगवान गणेश प्रिय दिग अटे। तेणु भगवान गणेश को मुख पूर्व दिग को रहिबा दरकार। आपण जदि घरे गणेश मूर्ति भी स्थापन करूना घरे जहाँ गणेश मूर्ति अच्छी किंबा फोटो अच्छी से लाल रंगर कपड़ा करें। गणेश को सब बेले सामनारू ही दर्शन करने उचित। कह जाए कि भगवान गणेश पछपटे बा पिठी आड़ को दरिद्रता निवास करे। पिठी पटर दर्शन करने अनुचित। आउ गोटे कथा आम विशेष ध्यान देवा दरकार। गणेश पूजा घरे किंबा जेउठी भी कले आम यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट। आपन घरे कौन पाई भी गणेश मूर्ति किणुचंदी बाम शुंड थिबा गणेश मूर्ति आनी विराजमान करने उचित। यह अधिक शुभ दिए थाए। पूजा कले शीघ्र फल प्राप्ति होता है। डाहाण शुंड केवल मंदिर गुड़ाक व्यवहार करा जाए। भगवान गणेश एपरी देवता जहाँ पूजार दुबर प्रयोग करा जाए थाए। सबु पूजार तुलसी पत्र व्यवहार करा जाए किंतु गणेशंकर पूजार दुबर प्रयोग करा जाए थाए। यह पछरे गोटे कथा अच्छी। अगला नामक गोटे असुर जी राक्षस थिला जी कि मुनि ऋषि मानक जीवित गिली देउथिला। भगवान श्री गणेश से राक्षस को गिलीदेले। यापर तांको पेटर ज्वलन होइथिला। तांको पेटर ज्वलन को शांत करने कश्यप ऋषि तांको दुब देइथिले। एणु भगवान गणेश को दुब चढ़ा जाए। आउरी गोटे कथा मध्य आपण मन रखु तुलसी पत्र भगवान गणेश को श्री गणेश को पूजार जमा भी चढ़ेबे ना। पुराण अनुसार थरे तुलसी भगवान गणेश समक्षरे विवाह प्रस्ताव रखिथिले किंतु से ब्रह्मचारी कही प्रस्ताव को एड़े देइथिले। एणु तुलसी भगवान गणेश को 2 थर विवाह हेबो बोली अभिशाप देइथिले एवं गणेश तुलसी को राक्षस सह विवाह हेबो बोली अभिशाप देइथिले। किंतु परे तुलसी क्षमा मागिबा परे गणेश को क्षमा कर देइथिले। से कहिथिले तुलसीर प्रयोग मो पूजार हेबो नाही। तेणु गणेश पूजार तुलसीर प्रयोग करा जाए नाही। गणेश पूजा दिन बा गणेश चतुर्थी दिन चंद्रमा को मध्य दर्शन करने अनुचित। यही दिन चंद्रमा को दर्शन करने अशुभ होता है। गणेश पूजा दिन ठारू विसर्जन पर्यंत बा 10 दिन जदि आप घरे ठाकुर को बसौଛନ୍ତି मांस एवं मदर सेवन करंतु नाही। भगवान श्री गणेश एमि
ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇକି ମଦ ମାଂସ ଏସବୁ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ କେବେ ବି କୃପା ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅପମାନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏହି ଦିନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଯାହାର 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ମୂଷିକ କିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଗଣେଶ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏକଦନ୍ତ ଓ ବିନାୟକ। ଦନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦମନକାରୀ, କାରଣ ଦମନାର୍ଥକ ଦମ୍ ଧାତୁରୁ ଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦମନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଅର୍ଥରେ ଏକଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ରହିଗଲା ଏକମାତ୍ର ଦମନକାରୀ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ କିପରି ଗଣର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗଣେଶଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ବିନାୟକ। ବିଶେଷ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ବିନାୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକ। ପୁନଶ୍ଚ ବି ପୂର୍ବକ ନି ଧାତୁରୁ ବିନାୟକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନି ଅର୍ଥ ନେଇଯିବା, ଯେ ଅନୁଗାମୀ ବା ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସତ୍ ବା ଆଦର୍ଶ ବା ଇଷ୍ଟ ବା ଧର୍ମ ପଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକ। ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ମହାପୁରୁଷ ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତରେ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ରାଜି ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖନୀରେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ତ୍ତ ପରସ୍ପର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗଣେଶଙ୍କ ଲେଖନୀ। ଲେଖା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇ ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଲେଖି ଚାଲିଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଭାରତ ଶୁଣି ଶୁଣି। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୂଷିକ କାହିଁକି ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ। ମୂଷା ହେଉଛି ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ। ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଅସୁରକୁ ଦମନ କରି ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବାହନ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମୂଷା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ବସି ଯାତାୟାତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ମୂଷା ପିଠିରେ ବସି ଗମନାଗମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ମୂଷା କାମ ହେଉଛି ଜିନିଷପତ୍ର କଟାକଟି କରିବା, ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା। ମୂଷା ପାଖରେ ପଞ୍ଚବିକାର ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଗଣେଶ ସମାଜର ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ସମାଜର ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷିକ ବାହନ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଖଳ, ପାପୀ ବା ଅପରାଧୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ତା'ର ଜୀବନଧାରା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ଶମ୍ଭୁ କହିଦେବେ। ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରିୟା, ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋରିୟା।